warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah di jalannya hingga akhirat kelak. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan pelajaran kepada kalian. Niscaya Allah akan memberikan ilmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan penentu yang paling utama sah tidaknya sebuah ibadah seseorang. Dengan ilmu pula kita bisa mengerti bagaimana mencari nafkah, bagaimana mencari rezeki yang halal dan yang berkah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilm." Maka ilmu merupakan bagian peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik perihal dunia kita maupun perihal akhirat kita. Dan ilmu sangat menentukan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Bahkan dengan ilmu bisa menjadikan pekerjaan dunia kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan pekerjaan yang dipandang remeh di hadapan manusia menjadikan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu salama minan nasi 'alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah." وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian kita setiap hari dari mulai terbit matahari memiliki sedekah, diwajibkan untuk bersedekah. Yang pertama, memisahkan antara dua orang yang berselisih di antara kita merupakan sedekah, dan sedekah mempunyai pahala yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menolong orang yang naik kendaraan, membawakan barangnya atau mengangkatkan ke atas kendaraannya juga termasuk sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah kita dari tempat kita menuju tempat salat adalah sedekah. Dan bahkan perihal yang paling kecil yang bahkan sering dianggap remeh di antara kita, memindahkan rintangan-rintangan di jalan atau misalnya ada duri, itu juga termasuk sedekah. Ilmu, dengan adanya ilmu, ketidakadaannya
ketidakadaannya ilmu dapat menghancurkan dan merobohkan pahala ibadah yang sudah seseorang dengan jerih payah ia kerjakan. Dikisahkan bahwa ada seorang yang mengatakan, tolong ambilkan karpet saya yang saya beli di haji saya yang kedua. Maka ulama setempat yang mendengar ucapan itu kemudian mengatakan, sungguh sia-sia ibadah haji dua haji yang telah orang itu kerjakan. Mengapa demikian? Karena ia berucap tanpa dilandasi dengan ilmu. Ia berucap tanpa dilandasi dengan ilmu, yakni ilmu tentang menjauhi sifat ujub dan sum'ah. Dengan sifat ujub yang masih melekat kental di dalam dirinya, maka sia-sialah haji yang telah ia kerjakan. Dengan ilmu pula, dengan dekatnya momen hari Idul Adha berkurban yang insyaallah sebentar lagi, dengan kita memiliki ilmu, maka seseorang bisa dengan mudahnya menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban karena ia mengetahui berapa besarnya pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berkurban. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah nanti kita dapat melaksanakan puasa karena kita memiliki ilmu bahwa pada tanggal 9 disunnahkan untuk berpuasa yang pahalanya Allah sediakan sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafatan yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Puasa hari Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ilmu merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan yang patut kita syukuri dan patut kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Karena ilmu merupakan bekal kita dan bekal untuk anak-anak kita di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Niatkanlah yang tulus dalam mencari ilmu, dekatilah orang-orang alim di antara kita, karena dari sanalah sumber ilmu. Hadirilah majelis-majelis ilmu dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, hidayah dan inayahnya untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu agar semua ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah yang telah kita kerjakan tidak menjadi sia-sia karena kita beribadah tanpa dilandasi ilmu. Maka sekali lagi marilah kita untuk selalu semangat menuntut ilmu dan tidak untuk selalu mencari ilmu dan segala gerak-gerik dunia kita menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.